Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat, un tagine, la viande aux haricots verts. D'accord? Ça. Pour ce tagine, donc moi j'ai pris du jarret de bœuf. J'ai mis dans une cocotte. On peut le mettre dans un tagine si on veut. Donc j'ai mis un petit oignon blanc coupé en petits morceaux. Une tomate râpée, un peu d'ail râpé, un peu de persil et un peu de coriandre ciselé, un peu de gingembre, c'est une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à café de curcuma. Et là, j'ai mis juste un peu d'eau et je vais les laisser, je vais les mélanger et après je vais rajouter un peu d'huile d'olive mélangée avec l'huile de table. Et je vais mettre un peu d'eau jusqu'à ce que la viande soit presque cuite pour rajouter les haricots verts que j'ai coupés de cette façon-là. Vous pouvez leur donner la taille que vous voulez. Moi, je préfère juste comme ça, c'est mieux. Alors بالنسبه للاخوات هنايا غادي نعملوا واحد الطاجين ديال اللوبيا الخضراء. فبالنسبه لهذا الطاجين شنو خديت اللحم ديال الملوج. وبالنسبه انا كنطيب بالنسبه لجوج الاشخاص فخديت واحد 700 غرام ديال الملج. درت واحد البصيله بيضاء مقطعه، واحد مطيشه محكوكه، واحد جوج دروس ثوم محكوكين، واحد نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، ودرت شويه المعدنوس وشويه القزبور، غير واحد معلقه صغيره ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال القزبور، ودرت شويه الماء. ودابا غادي نزيد عليه غادي نخلط مزيان وغادي نزيد عليه الماء سخون، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيت، واحد نص كاس نخلط ما بين الزيت الروميه سيتادير زيت المائده وزيت البلديه، او عملوا غير زيت البلديه الا بغيتيو. وبالنسبه للهاريكو فير فانا شتيوه نقطعته، غسلته قطعته وعملت له هاد التقطيعه بحال هكا. من بعد غادي نزيدو. Donc ici, je vais rappeler les épices que j'ai mis. Donc 2 gousses d'ail râpées, une tomate râpée assez grande, un petit oignon coupé en petits morceaux, une cuillère à café de persil, une cuillère à café de coriandre, bien sûr les deux coupés, une demi-cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de poivre et une demi-cuillère de gingembre, une demi-cuillère de poivre, bien sûr à café, et une demi-cuillère de curcuma. Et j'ai mis un peu d'eau. Là, je vais rajouter l'eau chaude et un demi-verre d'huile d'olive mélangée à une autre huile ou juste l'huile d'olive. Et je vais mettre bien sûr le sel. Vous mettez le sel suivant votre goût. بالنسبة للأخوات فغادي تزيدوا الملحة حسب الذوق ديالكم. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté l'eau chaude et je vais mettre de l'huile, un demi-verre d'huile d'olive mélangée à une autre huile, soit juste de l'huile d'olive. Moi, je vais mettre que de l'huile d'olive. بالنسبة للأخوات فهنا شتيو زدت عليها الماء سخون، غطيت داك اللحمة وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت، ما كاملش، نص كاس ديال زيت البلديه، او يمكن لكم تخلطوا ما بين زيت البلديه وزيت اخرى بالمائده وغادي نشد عليه. Ici comme vous voyez, quand la viande a cuit, j'ai rajouté les haricots verts et maintenant je vais mettre un filet de jus de citron et je vais goûter le sel et ainsi de suite. بالنسبه للاخوات فهنا لما طاب لي اللحم زدت داك لاريكو فير بلا ما نزيد لا ما لا والو. دابا راه طابت وتقلات، غادي نزيد عليها هي واحد معلقه ديال الليمون الحامض وندوقها واش مالحه مسوسه ويكون الطبق ديالنا واجد.